Okay, so sekarang ni kamu tengok. Ini 3 tempat di mana saya akan ambil information saya. Okay, so I have my sales journal, and then I have my cash receipt journal, and I have my general journal. Okay, Madam dah susun siap-siap 3 tempat ni. So 3 tempat ni saya akan guna untuk buat subsidiary. Subsidiary tu maksudnya I kena buat penghutang yang detail. Okay, so kita kena tahu ada berapa penghutang yang sedang berhutang dengan kita. So how do I know? I akan tengok sales journal. Sebab kita tahu sales journal ni ialah jualan secara kredit. Okay, alright. Dalam soalan ni dia tak bagi balance ya. So bila dia tak bagi balance, that means you tak ada orang hutang dengan you dari awal. So yang ini ialah yang terkini lah. Tapi kalau ada hutang dari awal, that means you kena ambil kira juga berapa, sebab ada orang yang hutang you dari bulan lepas belum bayar lagi. So yang itu pun you kena masukkan juga dalam subsidiary. Okay, so kalau you tengok dekat sini, in your sales journal, you ada Jasni dan you ada Dani. So apa indication dia? Maksudnya bila saya buat subsidiary saya untuk accounts receivable ada 2 saja, which is Jasni and Dani. Okay, so ada 2 saja subsidiary. Alright, so apa yang Madam akan buat? Okay, so sekarang kalau you tengok dekat bahagian bawah ni, okay, I ada 2 ledger yang berbeza. Satu untuk Jasni, satu untuk Dani. So you need to prepare the house dulu. Kita kena prepare dia punya column dulu untuk Jasni dan untuk Dani. Okay, now kita buat satu-satu. Nak buat untuk Jasni. Okay, this is individual transaction sendiri dari Jasni. So bila kita catat untuk Jasni, kita catat ikut tarikh transaction. Okay, so you go back to the catatan, you tengok dekat dalam soalan you. Okay, cari Jasni. Okay, cari Jasni sahaja, jangan cari orang lain cari Jasni sahaja. Boleh? Okay, so you nak cari Jasni. So I dah jumpa ada satu Jasni 4 hari bulan dalam sales journal. And then I pergi dekat cash receipt journal. Okay, yang ni typo hari tu kan, Jasni. Okay, so untuk cash receipt I ada satu lagi dari Jasni 14 hari bulan. Okay, and then ada lagi tak? Tak ada tak ada. Sebab kita nak cari ni, cari Jasni saja. So you nampak nama Jasni, you pilih. So yang ni ada 4 hari bulan, yang ni ada 14 hari bulan. Okay, lepas tu you tengok general journal. Ada tak Jasni? Yes, you have one transaction on Jasni, iaitu 12 hari bulan. Okay, so bila you dah tentukan ada berapa transaction, you akan masukkan ke dalam account subsidiary untuk Jasni, baru saya boleh susun. So I ada 4 hari bulan. Okay, I ada 4 hari bulan, I ada 12 hari bulan, dan I ada 14 hari bulan. So bila saya catat dalam subsidiary, I need to follow the dates. Tak boleh lompat-lompat tak boleh tengok mana dokumen dulu yang tu terus catat, no. Sebab tu saya kata bulatkan dulu which is which, lepas tu baru catat. Okay, so the first thing that you need to do pada 4 hari bulan, okay, so kita ada tarikh lah dekat Jasni sini. Okay, tarikh dia ialah 4 hari bulan. Alright, okay. I letak 4 slash 3 tu, that means 4 March lah, sebab kita buat March kan. Okay, kalau you tak nak macam tu boleh juga, tak ada masalah. So you akan tulislah March dulu. Okay, so 4 hari bulan. Boleh Okay, so on March 4 nak tulis apa? Okay, kalau nak tulis apa, okay, you tengok di sini. Okay, tengok dekat sini. Actually, macam mana saya nak tahu apa saya nak tulis? Okay, account yang didebitkan ialah Jasni. Okay, so maknanya kalau saya buka Jasni, okay, kalau I buka Jasni, nilai 16,800 ni akan masuk sebelah debit, akan masuk sebelah kredit. Okay, so you tengok dekat sini dia punya maklumat tu.
accounts receivable debit, sales credit. Nampak account receivable debit, sales credit. Yang tu pun dia dah bagi clue dekat awak macam mana cara nak catat. Okay, so sekarang you pergi dekat sini, your particulars will be, this is just ni ya. So kalau just ni, dia ialah sales kan. Okay, Madam, kalau tulis March in short form boleh? Boleh, that's no problem. Alright, tarikh tak ada masalah. Okay, tapi I prefer kalau lebih senang you letak nombor tadi lah. Okay, so particulars dekat sini kita tulis apa? Particulars dekat sini kita tulis sales. Okay, kenapa sales? You tengok tadi dekat atas, debit account receivable, credit sales, betul? So yang ini ialah receivable, subsidiary untuk just ni. So kalau subsidiary untuk just ni, I tak akan tulis nama dia sendirilah. Takkanlah bila you masuk dalam rumah you, you tulis nama you. You mestilah tulis catatan yang opposite, yang bergu dengan dia. So maksudnya debit account receivable, credit sales. So yang ini ialah sales. Okay, so ini ialah just ni kan. So dia kata debit account receivable. So that amount will be, okay, will be in your debit column. Okay, dia akan ada kat sini. So it will be here. Sekejap ya. Okay, so it will be here dekat ruangan debit, this side here. Okay, the amount is 16,800. Okay, so kalau you baca betul-betul tadi, dia kata debit account receivable. So yang just ni ialah account receivable. So nilai tu saya akan debit. Okay, so apa particulars untuk urus niaga tu ialah account yang dikreditkan. So nilai dia ialah sales. Okay, alright. So sekarang dalam just ni kita ada satu nilai, iaitu 16,800. Okay, so dia ialah receivable tadi, I already mentioned earlier. So bila dia receivable, dia ialah account asset. So baki normal dia ialah debit. So sekarang tadi masa mula-mula masuk, kita tak ada baki awal kan? So baki awal tak ada, memang kita tak tulis. You jangan tulis pula 1 hari bulan, no need. Bila dia tak ada baki, you don't write anything, sorry. Okay, so sekarang ni tadi baki dia kosong, sekarang masuk 16,800. So maknanya tambah 16,800. So baki pada 4 hari bulan kita tahu ialah 16,800. Okay, this is the best thing about columnar, sebab kita boleh automatically boleh tahu baki setiap ledger pada tarikh tertentu. Berbeza dengan accounting you kena tunggu tutup baru you tahu baki akhir. Okay, alright. Okay, so now I dah ada sales. Okay, so 4 hari bulan punya transaction is done. Alright, 4 hari bulan punya transaction is done. So this one done. Okay, dah buat. Okay, so sekarang kita tengok 12 hari bulan. Okay, what happened on the 12? Okay, 12 ni kita ambil daripada general journal. Okay, general journal ni dia macam bercerita. Dia kata debit sales return and allowances. Maksudnya kalau saya buka rumah sales return and allowances, nilai 800 tu akan duduk sebelah debit. Tapi sekarang dia kata debit sales return and allowances, credit account receivable. Maksudnya bila I buka just ni, 800 ni madam akan letak sebelah kredit. Okay, so ini tarikh 12. Okay, so this is the 12, right? Okay, lepas tu dia punya particulars ialah dia punya bergu lah. Dia sebab dia ni dah memang just ni, takkan you nak catat account receivable just ni pula, sebab itu dah memang rumah dia. So kita nak tahu particulars dia ialah orang yang opposite dia, that means the double entry system. So here we will write sales returns and allowances. Kita ambil maklumat ini.
Okay. Alright, so maklumat ini Madam dapat daripada General Journal. So I put the reference here, General Journal. Okay, nilai 800. Tapi 800 ni ialah kredit. Dia kata tadi credit account receivable 800. So this is account receivable. So nilai 800 tu Madam letak sebelah kredit. Okay, alright. So macam mana nak tahu balance? Madam dah cakap tadi kan, ini account asset. So bila account asset, apa saja nilai masuk dekat debit kita tambah, apa saja nilai masuk dekat kredit kita tolak. Okay, you kena tengok betul-betul Yang ini maksudnya kredit ni 800 ni Madam akan tolak. Tapi saya tak letak apa-apa bracket. You don't have to do that. Sebab kalau bracket maksudnya dia tolak lagi. Dia akan jadi plus pula nanti. So kita faham kalau dia berada di ruangan kredit, that means dia memang tolak. Okay, so tadi you ada 16,800 dibaki pada 4 hari bulan. So nak I tolak 800 pada 12 hari bulan. That means my balance on the 12 will be 16,000 only. Okay, sebab 800 ni Madam dah tolak. Alright, okay, so now catatan 12 hari bulan ni pun dah selesai. Okay, so the transaction on the 12 settle. Okay, so kita tengok yang last one, 14 hari bulan. Okay, 14 hari bulan, kalau awak tengok, is this one. Okay, you kena tengok betul-betul kena hati-hati dengan yang ini. Sebab awak nampak dekat sini, the accounts credited, dia bagi tahu siap-siap the accounts credited, this part. The accounts credited will be accounts receivable just ni. So maksudnya dekat ledger nanti, just ni nilai tu Madam akan tulis di ruangan kredit. Okay, tetapi ada dua item yang berada di ruangan kredit sebab dia berlaku serentak You ada 15,680 dekat tempat cash dan you ada 320 dekat tempat sales discount. So maksudnya dia berlaku serentak. So dalam account receivable tu ada dua transaction on the go. That means you have one for cash and one for sales discount. Okay, so untuk 14 hari bulan, tarikh dia kat sini. Okay, that will be here. So 14 hari bulan. Okay, kita ada cash. Okay, cash Madam ambil dari sini tadi 15,680 dan dia ialah kredit kan, account dikreditkan. Jadi saya punya receivable ni 15,680 akan masuk dekat kredit kat sini. Okay, so at this point, selepas you credit, maksudnya tadi you ada 16,000. Okay, so sekarang I dah kredit 15,680. So sekarang ni dalam hutang jasni tu hanya tinggal 320 saja. Okay, alright. Selesai ke? Belum. Tak selesai lagi sebab you baru catat satu. Okay, you have another one to catat. Okay, dia tarikh yang sama, particulars yang sama untuk account receivable, tapi this is your sales discount. So for on the 14 tarikh sama, sebab tarikh sama saya tak ulang balik tarikh dia. So I just tulis sales discount. Maklumat ini pun Madam dapat dari Jasni, dari CRG, sorry. So nilai dia tulis kat situ account dikreditkan. Maksudnya dalam account receivable nilai tu berada sebelah kredit. Berapa jumlah dia? Jumlah dia 320. Okay, so how much is the balance now? Tadi ada 320, sekarang you tolak 320. Maksudnya selepas 14 hari bulan baki Jasni kosong. Okay, so kalau orang tanya apa baki akhir untuk subsidiary ledger Jasni Enterprise, the account balance is 0. Kita tak tutup apa-apa dekat sini sebab this is considered the last transaction for March. Bila dia dah jadi the last transaction for March, that means saya dah anggap
kosong ini baki akhir. Sebab tu you tak nampak pun dalam ni ada baki BB, baki HP tu memang tak adalah. Your baki BF and baki CF tu memang kita tak catat. Kolumnar kita tak perlu catat sebab kita dah susun ikut tarikh. Tapi dalam account T you kena catat sebab T dia ada sebelah kiri sebelah kanan kan. Kalau saya tak catat, I don't know which is baki awal, which is baki akhir. Right? Okay, so sekarang kita dah selesai untuk just ni. Okay, alright. Settle untuk just ni sebab tiga-tiga ni pun dah catat. Okay, so now just ni is done. Okay, so we have another work to do. Kita kena cari untuk Dani pula. Okay, nak cari untuk Dani, I use a different pen. Okay, Dani, you tengok dekat sini, sales journal. You ada 6 hari bulan. Okay, so accounts debited is Dani. Maksudnya dalam account receivable Dani nanti, nilai 10,200 ni madam akan debit. Okay, apa dia punya particulars, dia punya kontra lah, bukan dia punya kontra, dia punya bergu lah, dia punya double entry system. So debit receivable tadi is Dani, so kita akan letak dia punya particulars tadi sebagai sales. Okay, kalau you tengok dalam cash receipt tak ada Dani, dalam general journal pun tak ada Dani. So I only have one transaction which is on the 6. So bila madam buka account untuk Dani, sebab dia pun balance tak ada kan, so bila balance dia tak ada, so that means madam straight away catat urus niaga pada hari beli sahaja, hari jual lah, hari Dani beli. Okay, so that will be on the 6. Okay, so particulars dia sales sama macam 4 hari bulan dekat atas ni. Nampak kan? Yang 4 hari bulan dekat atas ni pun sale sebab saya ambil daripada sales journal. Yang ni pun sale, saya ambil dari sales journal. Okay, nampak particulars dia sales journal. So dia bagi tahu tadi accounts debited. Accounts debited. So maksudnya Dani nilai tu berada di sebelah debit. Okay, so dekat sini nilai tu 10,200. So were there any balance earlier? Tak ada balance langsung. So maknanya balance dia awal-awal bulan Mac ni kosong. So bila apa-apa masuk di sebelah debit, sebab dia asset, automatically kita tahu baki bertambah. So the balance will be 10,200. Okay, ada apa-apa lagi tak nak catat untuk Dani? Tak ada. So what is the meaning of this? Maksudnya habislah. Catat ni saja. Dia berbeza dengan account T ya. Account T nanti you kena tutup and all. Tapi yang ni tak payah tutup. Biar je. So nanti bila awak transfer ke trial balance, the last digit that you see in your Dani Enterprise ni will be your balance. Okay, so nanti bila saya buka accounts, bila saya buat trial balance, I just follow this number lah. Walaupun dia March 6, tapi sebab kita tahu dah tak ada apa-apa transaction selepas March 6, that means 10,200 is your last balance for March 2021. Okay, alright. Ada soalan nak tanya? You have any question? Tak ada? No, Boleh madam. faham? Clear? So far okay ya? Okay, so sekarang kita pergi pada accounts payable. Okay, account receivable as I mentioned earlier is asset. Okay, sebab kita tunggu duit daripada orang yang hutang kita. Tapi now we go through for accounts payable. So untuk accounts payable, yang ni kita faham dia ialah liability. So bila dia liability, balance dia, ada silap sikit dekat sini. Bila dia liability, balance akhir dia dekat sini will be credit. You tolong betulkan ya dekat nota kamu, it's credit, it's not debit. Okay. Alright. So okay, kalau kamu tengok dalam soalan hari tu, okay, dia sama juga kalau accounts payable tadi, accounts receivable, I dah bagi tahu dah, kita akan refer dekat siapa. Maksudnya macam accounts receivable tadi, I akan refer sales journal SJ, cash receipt journal CRJ dan general journal. Okay, itu untuk
subsidiary account receivable. Tapi kalau untuk subsidiary accounts payable, okay, I tak akan tengok sales journal lah. I akan tengok purchase journal. Okay, so bila you dah beli, you kena bayar kan. So saya akan tengok cash payment journal. And one more, I akan tengok general journal. Tapi hari tu masa kita buat general journal, tidak ada apa-apa catatan yang berkaitan dengan accounts payable. Sebab I tak nampak pun ada perkataan accounts payable kat situ. So maksudnya untuk soalan ini, Madam hanya refer purchase journal dan cash payments journal saja. General journal is not included. Bukan kita tak ambil kira ya. Kita ambil kira. Cuma dalam soalan ni tak ada apa-apa transaction di general journal untuk posting ke accounts payable. Okay, so sama juga. Saya akan tengok dekat purchase journal to know how many subsidiaries I have. So dekat sini you tengok you ada 2 subsidiary, which is Doremi and Wali. Okay, so you dah tahu Doremi and Wali ni. So what I will do, saya akan buat siap-siap kolumnar, satu untuk Doremi dan satu lagi untuk Wali. Okay, so kita dah siapkan rumah dia dulu. Okay, so now I akan susun transaction di dalam subsidiary ini berdasarkan tarikh. Okay, so tarikh kita buat Doremi dulu ya. So tarikh untuk Doremi, you have on the 11 of March satu transaction. So you tengok dekat bahagian atas ni, dia kata debit purchase, credit account payable. So sekarang I nak buka account payable untuk Doremi. So nilai 52,600 ni Madam akan letak di credit column. Okay, okay, excuse me. Alright, so now kita tengok cash payment. Okay, cash payment ada tak Doremi? Oh, ada satu, 21 hari bulan. So that means untuk Doremi ada 2 item yang saya akan post ke ledger. So yang mana kita nak post dulu, kita ikut tarikh kan. So ikut tarikh, that will be the 11 dulu. Lepas tu kita akan masukkan on the 21st. Okay, alright. So sekarang 11 of March kita buat purchase 52,600. Okay, so dekat Doremi Madam akan ada tarikh. Alright, 11th. Okay, so this will be 11 of March. Okay, so particulars dekat sini will be Bergu dia lah, dia punya partner. Okay, dia punya double entry system. So kita dah buat accounts payable sekarang. Sekarang saya buka rumah accounts payable. So bila saya buka rumah accounts payable, I tak boleh catat accounts payable. I akan catat dia punya the other side of a story. Macam kita main badminton kan. Okay, sekarang Sherlyn melawan Razi contoh. So kalau I bagi badminton tu, okay, mestilah I bagi bola tu dekat Razi. Takkanlah I nak serve shuttlecock tu pada diri sendiri kan. So samalah macam ni, sebab dia double entry system. So bila kita buka accounts payable, kita akan catat dia sebagai purchase. So the particular here will be purchases. Alright, so dari mana you dapat maklumat ni tadi? Saya dapat maklumat ni tadi daripada purchase journal. Okay, nak letak di debit atau credit? You look here. Dia kata accounts itu dikreditkan, accounts credited. That means bila saya buka Doremi, nilai tu mesti ada di sebelah credit. So rumah dia masuk dekat credit. Okay, alright. So how much is the balance now? Kita tahu yang ini ialah liability. So kalau dia masuk apa saja nilai dekat sebelah kredit, that means balance akan tambah. Kalau dia masuk apa saja dekat sebelah debit, that means balance dia akan tolak. Okay, so sekarang balance dia tak ada, kosong. So now I masukkan kredit 52,600. That means my balance will be 52,600. Okay, boleh? Alright. Did I miss anything? Yes, madam. Ada saya miss apa-apa ke? Yang 200. Ya, I miss yang 200 tu kan? Thank you. General. Sebab tu saya rasa macam pelik je. Okay, sorry. I miss this one. Okay. Sorry.
Okay, so for this one, actually you have another one lah kan, iaitu your general journal. Sorry, thank you so much. Sebab tu rasa macam apa nombor dia macam lari je. Okay, saya tak boleh nak copy lah sebab nanti dia dah lari jauh. Okay, Madam, di general journal bukan ada accounts payable. Yes, thank you Zayan. Saya tengok pun saya sedar saya silap. Okay, tapi I don't copy it here sebab kalau saya copy nanti saya punya journal all lari. Okay, tapi you know kan kita ada satu lagi 16 hari bulan. Okay, alright, thank you. So for this ledger kita ada 11 hari bulan. Lepas tu kita ada one more just now. Okay, I go back to my general journal. Yang ni kan? Okay, 16 hari bulan ni kan? Okay, yang ini 16 hari bulan. So you have on the 16th. Okay, one more transaction is on the 16th, and then the last one is on the 21st. Okay, what happened on the 16th? Apa yang jadi pada 16 hari bulan? Okay, so 16 hari bulan, kalau awak tengok dalam general journal, you go back to your answer earlier. Okay, so dekat sini kalau you nampak debit accounts payable. So maksudnya bila I nak masukkan particulars ni, I akan letak di ruang debit. Okay, apa particulars dia? Particulars dia will be purchase returns and allowances. How much? The nilai is 200. Okay, boleh? Okay, so now in my subsidiary ledger for accounts payable on the 16th, okay, saya ada satu transaction that is my purchase returns and allowances. Madam ambil particular ni dari mana? Saya ambil dari general journal. Okay, dia kata tadi debit accounts payable. So nilai 200 tu saya masuk di debit. Okay, so as I mentioned earlier, apa-apa saja masuk di ruangan debit kita akan tolak. So sekarang ni balance dia ialah 52,400. Kuat betul. Okay, boleh? Okay, so that will be 52,400 sehingga 16 hari bulan. Okay, so last one you have is on the 21st. Okay, 21st ni saya akan debit accounts payable kan. So nilai tu akan masuk di debit. Okay, berapa nilai yang akan masuk tu? Nilai yang akan masuk ialah 51,352 daripada bank dan RM1,048 dari purchase discount. Okay, so on the 21st, okay, the particulars here will be bank. That's the first one. So kita ambil maklumat tu daripada CPJ. So di ruangan debit will be 51,352. Okay, so bila kita tadi ada balance 52,400, so sekarang saya tolak 51,000 tolak sebab dia masuk dekat debit. So dia masuk 51,352. So I will minus that will the available balance. So my available balance on the 21st will be 1,048 ringgit. Okay, so one more is this transaction 1048 ni. Okay, so 1048 ni tarikh yang sama, cuma particulars dia berbeza. So here it will be purchase discount. Dapat info dari CPJ. My reference is cash payments journal. Okay, dia dah bagi tahu dekat situ tadi kan, accounts debited. So untuk Doremi ni nilai tu akan masuk di tempat debit juga. Nilai dia ialah 1048. Okay, so tadi you ada balance 1048, sekarang masuk dekat debit, that means minus 1048. So your available balance, okay, after the transaction will be 0. Okay, so untuk Doremi selesai. So kita tengok one more untuk Wali. Kalau you tengok Wali, dia ada satu je transaction, which is the purchase lah. Kita beli saja, tapi kita tak buat apa-apa pun dengan bayaran or what not. Kita tak pulangkan or anything. So I just catat dalam Wali on the 22nd. Okay,
it will be okay, on the 22nd the transaction will be purchase. I got this information from my purchase journal, so my reference will be PJ. So ini dia cakap tadi, kalau kita tengok dekat PJ dia kata accounts credited. So nilai 41,625 ni bila masuk dalam accounts payable akan berada di sebelah credit 41625. So there was no any available balance earlier. Jadi balance sehingga tarikh 22 hari bulan ni ialah 41,625. Okay, so this will be your closing balance lah. Alright. Okay, so that is your accounts payable. Subsidiary ya. Okay, tapi nanti bila trial balance you tak akan nampak subsidiary ya. You akan nampak dia punya control account. That means you ada rumah besar dia saja yang kita akan senaraikan untuk subsidiary. Okay, any question to ask? Ada apa-apa mau tanya? Tak ada? Tak ada? Okay, clear? Okay, good. Kalau tak ada, that means pandai sudahlah. Okay, so sekarang saya nak buat general journal. Okay, apa beza general journal dengan subsidiary journal? Okay, kejap, ada orang chat. Okay, thank you Zayana. Oh sorry, Audrey. Okay, so sekarang tadi I dah buat rumah kecil kan? So sekarang I akan buat rumah besar. So all the rumah besar, all the ledgers, this is actually general ledgers, ledger arm. Okay, so account receivable yang akan Madam buat dekat sini, this is also control account. Kalau dekat sekolah dulu kita panggil account kawalan. So yang ni saja balance yang akan appear dalam your trial balance. Okay, so tadi awak dah buat untuk Jasni, you dah buat untuk Dani. Okay, so macam mana you nak transfer all this information masuk satu rumah? Okay, apa Madam dah buat satu-satu nak buat masuk satu rumah pula? Ya, kena buat sebab yang ini orang lain tak nampak. Kita je nampak. Sebab kita nak tahu dekat siapa kita nak pergi bayar hutang, atau ke dekat siapa kita nak pergi minta hutang. Okay, tapi control accounts, that is your general ledger, yang tu your stakeholders boleh tengok. Jadi kita hanya akan senaraikan hutang kita saja dekat situ. Okay, so in total lah. So hutang tu siapa yang punya, you kena refer back to your subsidiary. So subsidiary is actually for your reference ya, untuk rujukan kamu untuk tengok sama ada hutang tu tally atau tidak dengan hutang besar. Okay, alright. So sekarang I ada dua subsidiary, Jasni and Dani. Okay, so macam mana saya nak transfer masuk dalam account receivable? Okay, so kalau Jasni dengan Dani tadi, you perasan Madam buat ikut tarikh. Betul lah? I buat ikut tarikh. Okay, tapi bila kita transfer dia ke account receivable, okay, when you transfer dia ke accounts receivable, dia ada beza sikit lah. Okay, kenapa dia beza? Sebab dalam account receivable, okay, you akan ambil total from your sales journal atau total from your purchase journal. Okay, yang lain ikut tarikh. Maksudnya sebab kita nak cari hutang keseluruhan sahaja kan. So kalau dalam induk, the main account, okay, so in the main account, this one, Madam tak akan catat satu-satu. Okay, kenapa Madam tak akan catat satu-satu? Sebab I already have the subsidiary. So bila saya pindah dalam account receivable, saya akan catat pada 31 hari bulan dan saya catat nilai 27,000. Yang ini ialah nilai sale saya. Okay, tu beza. Satu je beza dia. Tapi yang lain tu yang berkaitan receivable dia akan ikut tarikh. Okay ya. So sekarang bila saya nak buka account control, okay, your control account for this one, that means sales ni saya tak akan catat lagi. Yang ni pun Madam tak akan catat lagi.
Sebab saya akan catat dia pada last kali 31 hari bulan. Tapi yang lain saya salin saja. Salin saja, salin saja, maksudnya yang ini saya salin, yang ini saya salin, yang ini pun saya salin, dan saya salin ikut tarikh. Okay, so apa maksud salin-salin ni, madam? Alright, so maksudnya the first transaction untuk account receivable will be on the 11th. Okay, madam ambil mana on the 11 ke? Sekejap. Dapat sekejap ya. Ada typo tarikh ya. Okay, so for your account receivable, okay, this will be on the 12th, iaitu this one, 12 hari bulan. So apa item dia? Salin je. Saya cakap salin kan? So salin je. Sales, return and allowances, general journal, nilai dia 800 dekat kredit, dia akan masuk balance. Okay, tapi balance dia berbeza lah ya, sebab nilai dia lain. Okay, this is provided your account tidak ada balance. Kalau ada balance, balance akan masuk dulu 1 hari bulan. Okay, so on the 12th, I ada purchases. Sorry, alamak, terbalik dah ni. This won't be your purchases lah. Okay, sorry. Okay, on the 12th, okay, madam akan ada sales, return and allowances ni. Saya masuk dekat sini. Okay, so the particulars is from my general journal. General journal. Yes, betul. So nilai dia ialah kredit 800. Correct. Okay, tapi ini account receivable, right? So account receivable, baki normal dia debit. Sekarang baki dia kosong. Tiba-tiba you masuk sebelah kredit 800. So baki dia ialah negatif 800. Which is you macam tak logik, madam. 800 logik. Sebab ini ialah columnar. Columnar tak sama dengan T account. Okay, nanti last kali nanti accounts you akan balance macam biasa balik. Okay, so sekarang I salin dah 12 hari bulan. So 12 hari bulan ni dah selesai. Clear Okay, so sekarang madam nak salin yang mana? Madam nak salin yang 14 hari bulan pula. So you nak salin yang 14 hari bulan tu. So what you gonna do here is, okay, alamak, sekejap ya. Okay, so this one, okay, so 14 hari bulan I ada 2 transaction. Okay, madam akan salin satu ni dulu. Okay, so yang ini 14 hari bulan. Alright, so you ada cash. Okay, nilai daripada CRJ. Okay, dia masuk dekat sebelah kredit juga, 15,600. So dia masuk dekat kredit 15,600. Okay, tadi you dah ada negatif 800. Lepas tu you tolak lagi sekali 15,600. So here your balance will be negative as well ya. So negatif, kita tak tulis negatif lah, kita letak dia dalam bracket. Okay, so here your item nilai baki dia ialah 16,000. Okay, 480. Okay, mana I dapat 16,480. Tadi you dah ada baki negatif 800. Sekarang you tolak lagi sekali 15,680. So dia ada negatif 16,480. So another transaction on the 14 ialah sales discount. Yang ni. So yang ni pun saya salin je. Saya bawa sini. Okay, so I salin, dia akan jadi sales discount on the 14. It's CRG. Okay, so yang ni 320. So tolak juga kan. So dekat sini the item will be 16,800. Okay, so dia akan jadi 16,800 juga. Okay, kita bagi dia center.
so that you can see clearer. Okay, so dia akan jadi 16,800 as well. Okay, dan madam dah cakap tadi kan, apa yang madam belum catat? Okay, yang saya belum catat, sorry, okay, yang madam belum catat ialah 4 hari bulan, okay, dan juga 6 hari bulan. Dua ni belum catat kan? Tapi kan saya cakap tadi, sebab dia ialah control account, so kita tak nak tengok sales individu, kita nak tengok sales keseluruhan. So nilai tu saya ambil completely the whole total from my sales purchase. So tarikh tu will be the last tarikh of that particular month lah. So kalau March dia akan jadi 31 kan? Okay, so sini akan jadi 31 hari bulan. Alright, here particulars dia apa? Particulars dia will be sales. Okay, so mana madam ambil nilai tu? Madam ambil daripada sales journal. Okay, so I've taken the item from my sales journal. Okay, so how much daripada sales journal tadi? Kalau you tengok balik sales journal, okay, I go back to my sales journal. You tengok sini, sales journal total 31 hari bulan ialah 27,000. Okay, so that 27,000 akan masuk sebelah debit. Clear? Sebab dia receivable kan, dia asset. So my 27,000 will be here. Okay, so sekarang you ada 27,000. Okay, okay, tadi baki you negatif 16,800. You masukkan sebelah debit 27,000. So that means kita akan tolak lah. Okay, tadi kita tolak sini kan, so yang ni kita akan tambah, tambah. Okay, so bila you tambah, sekarang ni balance you tinggal 16,000, balance you tinggal 10,200 ringgit. Okay, so kalau you tengok beza dengan tadi is individual lah, sekarang ni ialah control. Control that means I nak tengok hutang I sepenuhnya. So saya tak mau tahu pun sales tu pecah dari siapa. Kalau I nak tahu sales tu pecah dari siapa, saya akan tengok dekat my subsidiary. Okay, so as you can see here, kalau you nampak, okay, ini tadi saya punya subsidiary kan. Okay, just ni selesai bulan 3, dia dah tak ada hutang, kosong. Tapi Dani selesai bulan 3 masih ada hutang 10,200. So betul ke saya masih tunggu hutang 10,200? Yes. Sebab you tengok pada 31 hari bulan, balance receivable you 10,200. So dia tally lah. Sebab 10,200 ni is actually the total of all the receivable that you are supposed to receive. Okay, so maksudnya berapa hutang lagi yang saya masih tengah tunggu? 10,200. Tapi dari siapa? Kalau dari siapa, dekat account receivable ni I takkan nampak lah. Tapi kalau I nak nampak, I tengok dekat subsidiary. So check dekat subsidiary kat sini. Oh, just ni settle. So hutang 10,200 yang masih belum kutip tu, I kena kutip dari Dani Enterprise. Okay, so beza subsidiary dengan control account is just sales dengan purchase saja. Sebab sales dengan purchase kita ambil tarikh akhir. Sebab kita tak nak tahu individual purchase or individual sales. Kita nak tahu the total of purchases and the total of sales only. So kita akan ambil daripada tarikh akhir. So you ambil total di sales journal atau di purchase journal. Okay, so this is for your control account untuk receivable. Alright. Okay, so now I go to accounts payable. Boleh? Okay, so untuk accounts payable pun sama. I copy back the subsidiary. So subsidiary kita ada Doremi dengan Wali tadi. So nanti bila madam transfer pergi ke control account, yang 11 hari bulan ni saya tak akan catat sebab dia purchase kan. Yang 22 hari bulan 3 ni pun madam tak akan catat. Tapi madam akan catat last kali
catat pada 31 hari bulan. Sebab saya akan ambil nilai daripada saya punya purchase journals. So, you go back to your purchase journals. Nilai yang madam akan catat nanti is this one. This item here. 31 hari bulan. Total ni, madam akan catat 94,225 di control account. Okay. Okay, so now I go back to the control account. Okay, so sekarang yang mana saya nak catat dulu? Okay, so sekarang I akan catat 16 hari bulan. Okay, I akan catat 21 hari bulan dulu. Okay, yang purchases ni catat last kali 31. Okay, macam mana nak catat? Salin saja ikut tarikh. Okay, so here on your accounts payable, the first item will be alamak, kita copy paste silap lah. Okay, so on the 16, okay, yang ni. Okay, on the 16, I have my purchase returns and allowances. So, masuk dekat sini, dia akan masuk sebagai 16 hari bulan Mac, purchase return and allowances, general journal. Tapi dia masuk sebelah debit kan, 200. Tapi you tahu, yang ini ialah account payable. That means baki normal dia ialah credit. Okay. So, baki normal dia ialah kredit. So, bila baki normal dia ialah kredit, so dekat sini, tadi baki dia kosong kan? So, bila you tambah di ruangan debit, so baki dia akan jadi negatif 200. Okay, so that is for the first transaction. Okay, the second transaction will be on the 21st of March. So, nilai dia dari CPJ 51,352. So, dekat sini, madam akan letak the same transaction on the 21st. Okay, kita akan catat CPJ. Okay, itu particulars dia ialah bank. So, you tambah dia dekat ruang debit 51,352. So, tadi dah negatif 200. Sekarang tolak pula lagi 51,352. So, your balance here will be 52,400. Okay. Alright. So, another one is this one. Your purchase discount. So, purchase discount ni pun copy saja. Letak dekat bawah ni. So, my purchase discount daripada CPJ nilai 1048. So, tolak lagi sekali 1048. So, here the balance, okay, sorry. This one will be negative, right? Okay. So, here will be 52,000. Okay. 600 ringgit. Alright. Okay. Boleh ke? Sampai sini okay? Alright, so now habis dah kan? Semua yang saya kena salin. Yes? Ada apa-apa nak tanya? Negatif 251,352 tu harga 51,552. Macam mana? Macam mana? Yang negatif 200 tu Ya. dengan 51,352 kan? I got 51,552. 51,000. Amount dia salah, madam. Oh, sorry. 51,552. Okay, thank you. So, 51,552. Yes, thank you. Banyaknya 5. Okay. Betul lah? 51,552. Clear? Okay. Alright, so sekarang I dah masukkan tadi purchase discount 1048. Okay. So sekarang dia jadi 52,600. Clear?
Okay, thank you so much. Okay, now habis dah semua. So sekarang kerja saya ialah masukkan purchase. So purchase ni kita akan combine sebab kita hanya ambil total. Okay, so tarikh dia ialah tarikh akhir lah. Kita akan ambil tarikh akhir dalam your purchase journal. That will be on the 31st. Okay, so on the 31st, item dekat sini ialah purchases. Alright. So nilai ni kita ambil dari mana? Nilai ni kita ambil daripada purchase discount tak? Purchase journal. Okay, berapa nilai dia dekat purchase journal? Nilai dia ialah credit 94,255. So here will be 94,000. Okay, 225. Okay, so tadi you ada negative 52,600. Now you dah letak sebelah kredit 94,225. So that means available balance towards the end will be RM25. Okay, okay, kita check tally tak? Tally lah. Sebab kalau awak tengok dekat sini, alright, your Doremi dah tak ada hutang. Doremi tinggal kosong. Betul? Tetapi Wali masih ada hutang 41,625. So betul tak? Yes, betul. Accounts payable menunjukkan hutang syarikat KML Enterprise tu masih ada 41,625 towards the end of March. Tapi kalau nak tahu siapa yang awak hutang tu, you kena refer pada subsidiary 41,625. Okay? Boleh? Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Anything to ask? Tak ada. So yang ni jadi macam a bit tedious sikit lah, sebab dia ada banyak benda you kena refer. Okay, chat. Madam, dari mana dapat 94,225 tu? Okay, Hakimi, sebab ini saya punya purchase kan. So saya ambil dari purchase journal. You see that my reference here. This is purchase journal. Tarikh 31. So you pergi dekat purchase journal. Purchase journal you yang awal-awal you buat tu. Jadi accountant dia kena refer banyak benda. Dia bukan tengok jawapan akhir je. So this is where I got my 94,225. Yes, Desmond. For the amount of money, is it compulsory for us to put comma? Untuk saya suka letak comma. Sebab apa? Sebab sebelum saya comma, lebih baik saya commakan nombor tu. Sebab sometimes when you have so many zeros dekat belakang, okay, katalah contoh masa exam. Let's say masa exam, saya letak nombor tu macam ni. Katakan masa exam tu madam letak 9000. That will be 9,000 kan? Tapi kalau madam letak 90, lepas tu madam ada koma, lepas tu 00. Kalau ikut dia masih 9,000. Tapi bila kita tengok koma, kita faham you nak letak 90,000 tau. It's just that you left out 10. So itu boleh selamatkan markah awak sebenarnya. And dia sebenarnya pun boleh selamatkan diri kamu sendiri. Sebab you nak letak 90,000. So you tahu 90,000 tu dekat belakang mesti ada 30. Okay, that is for me lah. Sebab kamu ni lain sikit. Bila kamu kelam kabut, apa-apa nombor pun kamu anggap kamu dah tulis penuh. Okay, tapi it's not compulsory Desmond. Tapi kalau you accountant nanti, bila you masuk apa-apa software, number tu memang automatically keluar, dia ada koma lah. Madam, kalau purchase tu mesti letak paling last. Yes, sebab ini control account. Control account, semua maklumat lain daripada your cash journals, cash purchase, cash receipt and your general journal ikut tarikh asal. Tapi purchase and sales kita ambil tarikh last, tarikh induk. Okay, Hakimi, okay, correct. Okay, tak ada soalan dah ya? Clear? Okay, one more. Oh, tak ada. Alright. Okay, so now kerja dah habis ke? Belum. Sebab general journal ni maksudnya semua item ni mesti ada rumah masing-masing. Yang I baru buat, baru 2 je, iaitu account receivable dengan accounts payable. Kalau you tengok dalam handout you tu, kalau you tengok dalam handout kan, ada banyak kan?
Betul tak? Okay. So sekarang kita nak buat kita punya general journal. Okay. Kerja banyak sikit lah. General ledger, sorry. General ledger. Kalau you tengok general ledger ada banyak kan? Aduh, madam, mana nak ambil? Okay. Okay. Kita tengok cash. Kita tengok bank. Okay. Cash dengan bank, saya akan tengok dua tempat saja, iaitu di cash payments and also cash receipt. And the best thing is, sebab you ada journal, so bila ada journal, dia pergi ke cash dan the bank, kita tak perlu masuk satu-satu, kita ambil the total only. Alright. Okay, so this is your cash receipt. Okay, ini cash receipt journal. So cash awak, cash receipt masuk duit masuk kan? So maknanya dia debit . So dekat cash ada debit 150,360. Okay. Dekat cash payment, cash tak ada apa-apa. So sebelah kredit dia kosong. Okay, clear? Okay, and then untuk bank, sebelah debit dia ada 100,000. Kita ambil total saja. Kita tak tengok dah satu-satu. Okay. Kenapa nak tengok satu-satu? You dah ada journal kan? So kalau dia nak refer, dia refer journal lah. That's why your ledger tu ada reference. Okay. So yang you terima 100,000. Tapi yang you bayar 97,252. So dua tempat ni saya ada 4 figures yang saya akan transfer. Okay. So untuk cash, we go straight to cash . Awak boleh refer balik awak punya cash payments and juga cash receipt journal. So these two, madam akan refer untuk cash dengan bank. Madam akan refer my CPJ and my CRJ. Saya tengok tarikh 31 atau 30 lah, bergantung kepada bulan tersebut. Okay, alright. So kita nak tulis debit dulu ke kredit dulu, madam? Sebab ini account asset kan? So account asset selalunya awak kena letak debit dululah. Normally kita letak debit dulu, sebab dia punya normal posting ialah debit kan? Okay. So tarikh dia yang mana, madam? Tarikh ialah tarikh akhir. Okay. So kat sini tarikh dia ialah 31. Okay. Banyaknya 31. Alright. Apa particulars dia? Okay, particulars dia tunggu sekejap . So reference tu saya ambil dari cash receipt journal. Debit. Debit . Sebab ni dekat cash receipt tadi, you nampak macam mana you tahu dia debit ke kredit. Okay, nak kena tunjuk jugalah untuk orang-orang yang lemas di lautan sepi ni. Okay, you tengok dekat cash receipt journal, dia bagi tahu dah tahu siap-siap. Cash, debit. So kalau I buka account cash, nilai 5150,360 tu masuk di debit. Kalau I buka account bank, nilai 100,000 ni masuk dekat debit. Tapi kalau I buka account ni, nilai ni akan masuk dekat credit. So that means kalau I buka capital, atau I buka just ni, atau I buka sales, numbers tu akan berada dekat credit. That's how you read your journals. Okay. Alright. So now, untuk cash tadi, madam ada 150,360. Okay, yang ini madam dapat dari CRJ. Tapi CPJ tak ada apa-apa kan? Kosong kan? Okay, apa saya nak letak dekat particulars? Okay, kalau you tengok dekat CPJ dengan CRJ, dia ada macam-macam benda. Tapi kita tak senaraikan satu-satu. Kita senaraikan dia sebagai total. So dekat particulars ni, you akan letak miscellaneous account. Ya Rabbi, madam, panjangnya macam mana mau tulis? Okay, ada banyak masa kan? Boleh belajar lah. Okay, miscellaneous tu maksudnya kalau dalam bahasa Melayu dia ialah pelbagai account. Okay, so miscellaneous. Kalau typo macam mana, madam? Typo boleh, janji bunyi dia masih miscellaneous. Dia jangan pergi machineries lah, dia jangan pergi Malaysia bagus lah. Okay, janji bunyi dia masih ada miscellaneous. Alright? Okay, ada tak catatan dari CPJ? Tak ada, kosong. So maksudnya, cash, madam, balance akhir ialah 150,360.
Okay? Alright. Madam, boleh tak saya masukkan kredit dulu dalam akaun cash dan bank? Boleh, tak ada masalah. Sebab item tu you pindahkan dia daripada CPJ dengan CRJ pada tarikh akhir. So tarikh akhir maknanya dia tarikh yang sama kan? So bila dia tarikh yang sama, I boleh masuk mana-mana dulu, debit atau kredit. Still it will give you the same balance. Okay, no problem with that. Okay, so untuk bank kita ada 2 transaction. So the first transaction ialah 31 hari bulan. Sebab kita ambil tarikh akhir ya. Masih juga miscellaneous sebab dalam tu ada banyak transaction. Madam ambil daripada CRJ. Okay, so debit 100,000. So my balance will be 100,000. Kenapa balance positif, madam? Ini account asset, baki normal dia debit. So apa-apa masuk dekat debit, saya akan tambah. Okay, tapi you have another transaction from your cash payments journal, which is on the 31st as well. Particular sama, miscellaneous accounts, tapi reference dia CPJ. So kalau awak nak tahu apa yang berlaku dalam account bank ni, you kena buka CPJ lah. Cash payments, oh dia bayar ni, bayar ni, bayar ni. You akan tahu dia punya particulars kat situ. That's why for your ledgers kita ada reference. Okay, so yang ni kita akan credit 97,252. So maksudnya towards the end of March, dalam account bank saya, balance hanya tinggal 2748. Okay, so bila saya buka trial balance nanti, this will be 150360 di ruangan debit. And untuk bank, dia akan ada 2748 dekat ruang debit. Boleh Okay, accounts payable saya tak tunjuk. Saya just letak saja jawapan. Sebab tadi kita dah bincangkan. Okay, so this is accounts payable. Okay, purchase. Purchase nak tulis berapa, madam? Okay, purchase. Okay, awak ada 2 benda awak kena tulis lah. Sebab you ada credit purchase and you ada cash purchase. Betul? So bila purchase, I akan tengok 2 tempat. Okay, saya akan tengok purchase journal 1. Lepas tu sebab dia purchase you kena bayar kan, saya akan tengok dekat CPJ. So purchase journal saya ambil tarikh akhir juga. Okay, tapi CPJ I akan tengok tarikh kejadian. Okay, so kita tengok dekat CPJ. Okay, this is your cash payments journal. Alright, you nampak 3 hari bulan, you ada 1 purchase. Okay, so 1 purchase tu maknanya bank credit lah. Tapi untuk purchase nilai tu kita debit. So nilai tu ialah 30,000. Okay, so untuk purchase pada 30 hari bulan. Okay, I have 30 hari bulan pula. 3 hari bulan, that's the first transaction. 30 hari bulan March, 3 hari bulan March. The particulars will be bank. Bank ya. Kenapa bank? Aduh, kena tunjuk lah. Kenapa bank, madam? Sebab awak tengok dekat cash purchase tadi ni. Okay, sorry, cash payments. Dia March 3 kan? Purchases. Okay, dia duduk di bank. Maksudnya dia punya catatan journal is actually debit, purchase, credit, bank. Okay, so bila kita buat ledger, kita dah buka account purchase. So catatan tu berada di sebelah debit, tapi particulars dia ialah bank. Okay, so bank reference ni madam ambil dari CPJ, and the item will be debited with the amount of 30,000. Purchase ialah account yang dianggap sebagai belanja. Okay, sebab bila kita purchase tu kita keluar duit kan, so dia anggap sebagai belanja. So dia punya normal balance is debit. So apa-apa yang masuk sebelah debit kita akan tambah. So my purchases at the moment is 30,000. Lepas tu one more yang akan madam tengok ialah dekat purchase journal. So purchase journal I tak tengok purchase satu-satu ya, sebab saya nak tengok jualan total. So I just ambil pada tarikh last 31 hari bulan. Particulars dia ialah accounts payable.
Kenapa accounts payable, madam? You tengok balik your purchase journal. Saya tak nak scroll lah. Awak ada nota dekat kamu kan? You tengok balik purchase journal. You tengok kolom dekat atas tu. Dia kata debit purchase credit accounts payable. So now I buat account purchase kan? So dia punya reference or particulars will be accounts payable. Dan nilai ni madam akan debit 94,225. So pada bulan Mac, madam dah jual 124,225. Yang mana 30,000 ialah jualan cash, 30,000 ialah belian cash, and 94,225 ialah belian secara kredit. Okay, so that is for your purchases. So the same thing you're going to do for sales. Untuk sales pun sama. Saya akan tengok sales journal. Sales journal, madam akan tengok total. Tapi saya akan tengok CRJ. CRJ ni saya akan cari kalau ada cash sales. Okay, so kalau you tengok dekat CRJ, that's why you kena isi siap-siap sebelum saya masuk kelas so that you won't be lost. Okay, macam saya ada benda ni dekat komputer, so I can scroll up, scroll down. You tak ada. So kalau you tak tulis apa yang kita bincang hari tu, so memang you tak faham lah what is going on. Alright, so this is your CRJ. Okay, so madam nak catat sekarang ni untuk sales kan? Okay, so sales, I akan tengok ini. Oh, ada sales 31 hari bulan. Yang ini ialah cash sales. Okay, so that means dua-dua transaction untuk sales ialah pada 31 hari bulan. Kebetulan tarikh dia sama. So satu ialah total untuk credit sales, satu lagi ialah total untuk cash sales. Okay, so nak masuk yang mana satu dulu, madam? Masuk mana-mana pun tak ada masalah, sebab dia berlaku pada tarikh yang sama. Any transaction that happen on the same date, you boleh letak yang mana dulu pun tak apa, tak ada masalah, as long as tarikh dia sama lah. Okay, so for my sales, I akan masukkan, okay, saya akan debit account receivable, ataupun you nak letak cash dulu pun boleh. Okay, so this item saya dapat daripada saya punya sales journal. Credit sebab ni sales is your revenue, so dia akan duduk dekat credit 27,000. So total is 27. Lepas tu saya ada cash sales, dapat maklumat ni dari CRJ. So credit item 134680. Okay, so balance ialah 161680. Okay, so that is for my cash sales. Okay, so total sales untuk March 161,680. Okay, alright. So sekarang kita dah buat bank, dah buat cash, accounts payable, purchase, sales, account receivable. Okay, then we go to, ada lagi ke madam? Ada. Apa saja yang berlaku dalam account you kena catat. Ada rumah dia sendiri. So account receivable tadi kita dah buat. I just show you the answer. Okay, now kita pergi sales discount and purchase discount. Yang ni pun sama. Saya ambil tarikh last sebab you ada CPJ and CRJ. Okay, I go back to CPJ and CRJ. Okay, CPJ. Okay, CPJ, you ada purchase discount dekat sini. So purchase discount tu, dialah kredit So catatan tu, nombor tu mesti berada di ruang kredit. Dia punya particulars will be Doremi lah, accounts payable. Okay, tapi sebab kita ambil total, so bila kita ambil total, that means discount tu sebenarnya diberi kepada semua accounts payable yang you ada. It so happen this question you ada seorang saja account payable, tapi kadang-kadang dalam soalan you ada bagi diskaun kepada beberapa orang. So bila kita ambil total, so 1048 ni tak mencerminkan diskaun untuk satu peniaga saja. Dia akan represent more than one subsidiary. So kita tak akan letak dia sebagai sebagai nama perniagaan lah. Kita akan letak dia sebagai accounts payable. So cash payments, you have the discount 1048.
Okay, and cash journal pun you ada discount tadi 320. Okay, alright. So macam mana saya nak catat? Okay, we go back to your ledgers. Okay, so sales discount tarikh last madam cakap. So tarikh last 31st. Okay, reference sales discount saya ambil dari CRJ. Okay, macam mana saya nak tahu dia debit ke credit? Sebenarnya dia senang. Kalau sales itu credit, apa-apa yang mengurangkan sales dia akan duduk sebelah debit. So sales discount mengurangkan sales, so catatan tu dia akan berada di sebelah debit. Okay, so here the item is 320. So balance you 320. So item dekat sini particulars is accounts receivable. Maksudnya dekat sini ada pelbagai account receivable. You nak tahu discount ni bagi pada siapa? Kena tengok dekat subsidiary. Okay, alright. Untuk purchase pula sama juga, tarikh 31 purchase discount. Okay, reference kita ambil daripada CPJ. Okay, purchase is debit. So purchase discount mengurangkan purchase, so dia akan berada di sebelah credit. Okay, so dia ada satu dia je kan, so balance dia ialah credit lah. Okay, and particulars dia, kalau accounts receivable is for your sales, accounts payable is for your purchases. Alright, okay, clear. Okay, okay, sebenarnya awak boleh tick awak boleh tick pada semua journal awak. Saya dah transfer belum semua benda? Okay, so saya dah transfer sales, saya dah transfer journal, saya dah transfer cash, bank, sales discount, cash, bank, purchase discount. Nanti kita go and double check Okay, lepas tu apa lagi saya belum catat ya madam? Okay, you tengok dekat dalam cash receipt, you ada capital. Okay, cash receipt journal you ada capital 1 hari bulan. You tengok dekat cash payments 31 hari bulan, you ada salaries expense. Okay, lepas tu tengok general journal. Apa lagi yang saya belum catat? Okay, 12 hari bulan madam dah catat, 16 hari bulan madam dah catat. Yang belum catat ialah March 2, vehicles and notes payable, belum catat lagi. So dia kena ada rumah dia sendiri Okay, this is capital. Kita ambil pada tarikh kejadian. Capital ialah owner's equity. Okay, sekiranya owner's equity bertambah, catatan sebelah kredit. So on the first, dia masuk dalam bentuk cash. Maklumat ni madam dapat dari CRJ. So credit 100,000, so the balance is 100,000. Where did I get this information from? Madam ambil daripada CRJ. Okay, CRJ is this one. Yang ni. Ni CRJ. So madam ambil maklumat ni dari sini. Okay, can you follow? First March tu saya dapat daripada CRJ. Okay, alright. So kita boleh check lah. Oh, semua dah siap isi dah. Untuk CRJ settle semua. Okay, kita tengok CPJ ada lagi tak yang belum catat. Okay, I dah catat purchase, I dah catat Doremi, cash, bank, purchase discount pun dah catat. Tapi salaries expense belum catat yang ni. Salaries expense belum catat. So salaries expense kena ada rumah dia juga kan. Sekejap lagi kita akan buka rumah untuk salaries expense. Okay, alright. So we go back to our ledgers. Okay, so now saya dah isi capital. Okay, kalau you nak tahu you dah siap atau belum, you go by journals. Kita tick satu-satu so that kita tahu oh kita dah siap. Okay, okay, so now salaries, expenses is debit. Okay, so this one, the item is 31st of March. Particulars the bank. Maklumat saya dapat daripada CPJ. Alright. Madam, particular untuk capital bukan bank kah? No.
Oh, sorry. Yes, this one ah. Thank you so much. Bang. Okay, thank you. Okay. Dah, madam dah betulkan. Alright. Okay, so salaries pun bank. You bayar dengan check. Okay, vehicles tadi awak beli kan? Yang ni saya ambil daripada General Journal. Okay. So, on the 2nd of March, particulars dia ialah notes payable. I dapat dari General Journal. So, dia debit 50,000. So, balance is 50,000. Macam mana madam tahu dia debit? Sebab aset bertambah kan? I beli yang baru. So, debit 50,000. Okay, dia punya bergu, dia punya double entry system. Kita debit vehicles tadi, kita credit notes payable kan? So, notes payable, dia akan berlawan lah. Dia punya particulars is vehicle. Yang ni, vehicle ni, dia particulars dekat sini. Sebab dia orang ni adalah transaction yang sama. Okay, so I berdapat maklumat tu daripada GJ. Nilai sama. So, kalau vehicles kita debit, so dekat notes payable kita credit. So, balance dia 50,000 credit. So, kenapa balance dia credit? Sebab notes payable ni is liability. So, kita tahu baki normal dia ialah credit. Okay? Alright, so that is for your notes payable. Ada lagi tak? Ada lagi 2. Sebab tadi you ada sales return and allowances kan? Okay? Alright, sales return and allowances kita ambil dari General Journal, ambil pada tarikh kejadian. Okay? So, kalau sales return, you tengok dekat General Journal, the particulars is, kena tulis kena tulis account receivable Jasni Enterprise. You jangan tulis Jasni saja, you jangan tulis account receivable saja. Sebab kalau you tulis macam tu, jawapan you salah lah. Sebab this is one particular transaction untuk Jasni. So, you need to determine which is which. So, dekat sini, yang ini adalah pulangan dari Jasni saja. So, kita akan debit 800. Kenapa debit madam? Sebab madam dah cakap tadi kan, kalau sales dia ialah credit. So anything yang mengurangkan sales akan berada di sebelah debit. So apa yang mengurangkan sales tadi? Yang mengurangkan sales ialah returns, sales returns and sales discount. Sebab tu sales return, sales discount tadi saya catat sebelah debit. Sebab sales I credit. Kalau I letak juga dekat credit, maksudnya sales saya akan tambah. Okay, so purchase return pun sama. Okay, yang ni pulangan pada 16 hari bulan. So, returns tu you terima daripada return tu you hantar kepada Doremi Enterprise from General juga, the reference. Okay, so purchase debit. So, anything that reduces your purchases will be credited. So, sebab tu 200 ni madam letak kat sebelah credit. So, my balance at the moment is RM200. Okay, alright. Okay, madam, betul ke semua dah catat? Okay, we go through one by one. Alright. So, sekarang kalau awak tengok dekat sini, this is my purchase journal kan? Okay, I dah catat ni dalam purchase. Yang ni dah masuk subsidiary, clear. Okay, sales journal, I dah catat ni dalam sales. Yang ni dah masuk subsidiary, clear. Okay, all transaction has been recorded into ledgers, have been posted. Okay, yang ni madam dah buka account cash, dah buka account bank, dah buka account sales discount. Betul? Okay, tadi ada capital? Ada. Ada tak account receivable? Receivable ada. Dia tak akan nampak just ni dia akan nampak the control account. Sales dah buka tadi? Sudah. Sales pun dah buka. Okay. Alright, cash payments, I dah transfer nilai dalam cash, transfer nilai dalam bank. Purchase discount pun saya dah buka dia punya rumah. Okay. Salaries expense I dah buka. Purchase sudah ada. Tadi accounts payable pun dah ada. Okay, clear. So any informations from here, okay, have been posted to your ledger. Okay, general journal, last one. Ada tak account sales return tadi? Sudah buat. Account receivable, okay, done. Accounts payable, done. Purchase returns and allowances, done. Last one tadi kita buat ialah vehicles and notes payable, done. So that means semua item yang berlaku dalam transaction ni saya dah posted to ledgers. Okay, alright. So now, dah habis ke kerja? Belum. You kena buat trial balance. Sebab saya nak tengok betul atau tidak balance saya.
So nak tahu balance betul atau tidak, kita kena transfer semua balance masuk dalam trial balance. Okay, so trial balance dia akan ada 2 kolom. Okay, satu kolom debit dan satu kolom credit. Alright, okay, so we'll go through this one. Okay, so apa yang madam akan senaraikan dalam trial balance? Semua yang you buat ledger ni akan masuk. So kita ada cash, bank, accounts payable, purchases, sales. Sekarang I dah tak tengok journal, I tengok ledger je. Okay, subsidiary pun saya tak tengok sebab nilai subsidiary tu I dah masuk dalam control, dalam rumah besar. Okay, so purchase, sales. Okay, so you tengok 1, 2, accounts payable 3, purchases 4, sales 5. Sekarang dah ada 5 Okay, account receivable 6, sales discount 7, purchase discount 8, capital 9, salaries expense 10. Okay, vehicle 11, notes payable 12. Okay, and then sales return and allowances 13, 14. So, saya punya trial balance mesti ada 14 item. Betul tak? Capital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cukup. So, rumah dia ada debit, rumah dia ada kredit. Okay, rumah debit atau kredit, you tengok pada ledger lah. Ambil nombor last sekali. Okay, alright. Capital, baki kredit. Okay, nilai balance tadi 100,000. Okay, bank, baki debit. Cash pun baki debit. Nilai 2748. Saya ambil nombor last sekali Cash 150360. Okay, and then sales. Sales ialah revenue. Revenue baki kredit. Kalau you tak sure, you refer back to your ledger. Okay, 161680. So sales discount ni mengurangkan sales, so dia akan duduk dekat debit lah, 320. Okay, purchase, dia duduk dekat sebelah debit, 124225. Purchase discount mengurangkan purchase, dia akan duduk sebelah credit. Okay, so nilai dia dekat sini 1048. Okay, notes payable ialah liability. Okay, and then okay, saya letak semua terus Okay, notes payable ialah liability 50,000. Okay, ni notes payable. Lepas tu kita ada salaries expense debit, expenses 15,900. Vehicle asset debit 50,000. Sales return, sales credit, so sales return baki mesti debit 800. Okay, purchase debit, purchase returns mesti credit 200. Account receivable, you tengok control you jangan tengok subsidiary, jangan tengok Jasni ke apa tu, tak mau tengok dah. You tengok yang main one. So account receivable masih ada hutang 10,200 debit, is your asset. Accounts payable is credit 41,625. So all together balance saya 354,553. Oh yeah, balance. Okay, ada soalan nak tanya? Siap? Okay, siap apa? Siap sampai trial balance je, belum ada adjustment. So sampai sinilah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Anyone? Clear? Okay kah? Hai, ni mau kau coba mana pergi semua orang? Okay, madam. Ada. Madam. Ke tidur? Baring-baring. Ada rumah yang tak ada elektrik ke? Anyone? Because my house hari ni pun tak ada elektrik. So madam lari pergi college. Bukan lari lah, naik kereta. Okay Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Clear? Okay Okay, so alright, madam boleh ulang balik Hakim. Sekejap Hakim was asking, madam boleh ulang balik ke untuk general ledger bahagian purchase sama sales? Okay, Hakim,
Kalau kita nak buat, sekejap Alright. Saya tunjuk dekat sini saja Hakim Okay, Hakim. And the rest lah. Okay, kalau kita nak buat sales dengan purchase. Okay, kalau saya nak buat ledger lah. Okay, sales ni saya tahu ialah revenue. So revenue bagi dia credit. Okay, purchase ni saya tahu ialah consider expenses lah. Dia macam kita belanja kan, sebab kita kena beli barang, so kita kena keluar duit. So dia debit. Okay, so kalau saya nak buat posting untuk sales dengan purchase, saya akan tengok dua tempat. Okay, satu, kalau sales saya akan tengok sales journal. Lepas tu sebab dia sales, nanti orang akan bayar dekat kita, so saya akan tengok satu lagi ialah dekat cash receipt journal. Okay, kalau purchase, madam akan tengok dua rumah. Satu dekat purchase journal, satu lagi dekat cash payments journal. Okay, tetapi sebab kita nak cari sales dengan purchase tau, nak cari total. So maknanya saya cuma perlu cari total sales on account, sales sales on credit kan, jualan kredit. Lepas tu saya nak cari jualan tunai. So jualan tunai saya tengok dekat CRJ. Okay, jualan kredit saya tengok dekat sales journal. Okay, sebab kita kata total, that means I kena cari jumlah. So sales journal saya akan tengok tarikh akhir. So in this question, sales journal madam akan ambil pada 31 hari bulan 3. Okay, tapi CRJ saya ambil pada tarikh kejadian. I tengok dekat CRJ, cari dia punya sales journal, cari dia punya sales, sales, cash sales kan. Okay, so madam akan jumpa satu pada tarikh 31 hari bulan juga, sama. Kebetulan tarikh dia sama. So dalam awak punya sales, you ada dua benda lah. Satu ialah cash. Kenapa cash? Sebab tadi dia cash. Kalau dia dengan check, dia akan jadi bank Alright. Lepas tu, is it bank or cash? I am not sure. Sekejap. Cash receipt. Cash. Okay, 134680. Okay, clear. Betul kan? Okay. And then CRJ 31 hari bulan. Yang sales journal kita ambil daripada sales tadi, sales journal. Nilai dia ialah 27,000. Okay, tetapi yang ini total dia ialah pada tarikh kejadian. Yang ini total dia pada tarikh last. Okay, dua-dua adalah sales. Cuma beza dia, satu you dah bayar, satu orang dah bayar, satu lagi orang tu hutang dekat you. So nilai dia dua-dua akan masuk dekat ruangan kredit. Sebab tu dekat sales tadi, okay, you ada debit, credit 27,000. Yang ni nilai saya ambil daripada sales journal. And then you have another one is CRJ. Yang ni you ambil daripada cash receipt journals. Okay, so dapatlah total jualan kita. So 161,680 ni terdiri daripada dua jenis jualan. Satu ialah jualan secara tunai, satu lagi ialah jualan secara hutang. Okay, so sama juga dengan purchase. Purchase debit kan. Okay, so item ni saya ambil dari purchase journal. Satu lagi madam ambil daripada cash purchase journal. Okay, kenapa cash purchase journal tu catat dulu? Sebab dalam cash purchase journal tarikh dia 3 hari bulan. So kita catat ikut tarikh kan. So 3 hari bulan akan jumpa dulu, baru 31. So 3 hari bulan. Okay, saya beli dengan check. Okay, saya beli dengan check. So dia akan, particulars dia bank lah. Sebab ini kita refer pada CPJ. Okay, so debit 30. Okay, and then accounts payable ni saya ambil dari purchase journal. I ambil total terus sebab saya tak nak tahu siapa yang saya perlu bayar. Saya cuma tahu berapa banyak I dah beli secara hutang. So total dia ialah 94,225. So towards the end of March, saya ada 124,225, which is 30,000 belian secara tunai dan 94,225 belian secara kredit. Okay, alright, ada apa-apa nak tanya lagi? Anything else to ask? Ada? Faham sudah, madam? Okay, thank you, Hakim. Alright, nanti saya akan buat a demonstration video lah apa yang kita buat dalam kotak-kotak ni. Sebab mungkin masa saya ajar dalam kelas ni macam
you tenggelam timbul, so you tak berapa faham. So I akan buat proses dia dari awal, daripada kenal pasti transaction sampai ke trial balance, and then I'll record, I do a video on that lah. Lepas tu nanti saya akan share pada awak. Okay, alright. Attendance, yes. Sekejap Okay. Okay, attendance saya akan masukkan dalam WhatsApp. Okay, so I'll stop sharing sekejap. Alamak. Okay, clear. Okay, attendance saya akan masuk dalam WhatsApp. Okay, there's one more thing your group untuk assignment belum hantar lagi. So saya bagi sampai Friday find your group members and then carikan ketua untuk tu. Okay, homework tutorial. Okay, tutorial sila buat soalan 4, soalan 7, soalan 8 dan soalan 10. Okay. Madam, sekali lagi. Ulang balik. Okay, ulang balik soalan 4, 4, 7, 8 and 10. 4 soalan je. 4, 7, 8 and 10. Okay, boleh? Ada soalan nak tanya? Okay, 4 questions Okay, nanti saya akan remind, saya akan letak tempat dekat Google Classroom. So dekat Google Classroom tu ada arahan lah untuk tutorial. Okay, so tutorial ni ada 4 soalan saja kan, sebab nanti you ada lagi 2 jam kan waktu saya, so you can do during that time lah. So maknanya boleh siap kan. Okay, due date is on Friday. So nanti tolong hantar 4 soalan ni ke Google Classroom on Friday lah. Nanti madam akan letak dia punya tapak di Google Classroom, so you please send there on Friday. Okay, actually chapter 3 ni tak habis lagi. We have one more part, that is your financial statement. So next class madam akan terangkan untuk how to do your statement of financial position and also statement of profit or loss or comprehensive income statement. Okay, so yang tu kita tak masuk hari ni lah, sebab hari ni pun you dah banyak benda nak fahamkan. So you just try and do the 4 questions first. So once you okay with that, kita akan bincang hari Isnin. So once kita bincang hari Isnin, kalau still tak okay, I give you extra questions for you to do. Okay, lepas tu apa-apa nanti kita akan settle on Monday lah. So Wednesday maybe we can do chapter 5. Okay, alright. So ada apa-apa nak tanya before we end the class today? You anything to ask me? Nak tanya tak? Tak ada. No question. Clear. Senyap sudah semua. Okay. Okay, madam. Okay, so kita stop sampai sini hari ni. So ada 4 soalan tu. You masih ada account lagi sekejap lagi kan? Tapi kelas tak ada So 2 jam yang ada tu awak gunalah sebaik mungkin dan buat soalan yang saya bagi. So at least ada masa untuk buat kan? Tak ganggu kelas dan waktu kerja yang lain. Okay? So that's all for today. Okay.